So dear viewers, today I am going to explain types of sentences on the basis of structure. ये वीडियो देखने से पहले आई सजेस्ट कि आप मेरे चैनल के ऊपर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में मैंने वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बेस पे जो कैटेगरीज बनी हैं उनका ताल्लुक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज से है। तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये चीज़ समझना आसान हो जाए। सो लेट्स रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट कि डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अकेली अपना मतलब कन्वे कर देती है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अकेली अपना मतलब कन्वे कर देती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। और जो डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ता है मीनिंग कन्वे करने के लिए। इसके बेस पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में नेचुरली चेंजेस आती हैं और उसकी बुनियाद पे मैं 3-4 किस्म के सेंटेंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पहली किस्म जो सेंटेंसेस की टाइप है वो है सिंपल। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक क्लॉज होती है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है कि वो अकेली अपना मीनिंग जो है वो कन्वे कर सकती है और उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउट नहीं होता और उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडिपेंडेंटली उसका मतलब जो है वो वाजे कर सकती है और एक्सप्लेन कर देती है। इसकी एग्जांपल है कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर एग्जांपल्स विच यू कैन गिव कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ही क्लॉज होती है, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती। इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमने ये क्लासिफिकेशन हुई है इसकी। दूसरी किस्म का जो टाइप है सेंटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में दो हमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नजर आती हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जैसे ही इज अ रिलायबल पर्सन, सो एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम ड्यू टू हिज ऑनेस्टी। अगर हम ये कहें ही इज अ रिलायबल पर्सन तो भी समझ आती है और ये वाली क्लॉज भी स्टैंड करती है कि एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम ड्यू टू हिज ऑनेस्टी। इन दोनों क्लॉजेस को किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ये अकेली भी हों तो अपना मीनिंग कन्वे कर सकती हैं। और इसमें जो बात ये होती है कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और अगर ये इस्तेमाल ना किया जाए तो इसमें कॉमा ऐड कर दिया जाता है। So this is a compound sentence which has two independent clauses. Let's come to the third type of sentence on the basis of structure. That is called a complex sentence. Complex sentence में independent clause तो होती है, दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, लेकिन एक dependent clause भी होती है, इसलिए हम इसको complex sentence कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, He did not know that his friend was a liar. अब मैंने इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखी है और एक डिपेंडेंट क्लॉज रखी है। अब देखें पहली वाली जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट है क्योंकि अकेली अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। अगर लिखा हो ही डिडंट नो, अब देखें ही डिडंट नो से क्या मतलब लें, क्या नहीं पता, ये बात जो है सही तरीके से क्या वाजे होती है अनलेस कि इसके साथ ये सेंटेंस कंजंक्शन के साथ ना आए दैट हिज फ्रेंड वाज अ लायर, कि उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त एक झूठा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिनमें के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होनी चाहिए। सो आई होप आई हैव ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू। तो आइए अब हम देखते हैं चौथी किस्म के सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चौथी किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम स्ट्रक्चर की बेस पे उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो बेशक आप कंफ्यूज ना हो, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको इजीएस्ट वे में आप ऐसे कह लें कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इसमें होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो जिनको ज़रूरत नहीं है किसी और क्लॉज की, जिनके मीनिंग बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन एक या इससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो तो चलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए और एक या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब आइए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, इसके शुरू में ही सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है।
اس سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز میں اپنے چینل کے اوپر جب آپ کو میں نے کنجنکشنز کا ٹاپک پڑھایا ہے تو میں نے ٹائپس بتائی ہیں اور بہت سمپل انداز میں، کائنڈلی ضرور دیکھیے گا، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ کو دوبارہ سے آپ کو ریکال کروا دیتی ہوں کہ بیکاز یہاں پہ ایک سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، کیونکہ یہ ایک سب آرڈینیٹ یا ڈیپینڈنٹ کلاز کے ساتھ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ جو کلاز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کوما سے پہلے، یہ شروع سے لے کے یہاں تک، یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا۔ بیکاز اٹ از کولڈ اینڈ رینی، اگر آپ صرف یہ جملہ لکھ کے چھوڑ دیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آج بارش بھی ہے اور ٹھنڈ بھی ہے، اچھا کیا ہے آگے کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جب تک یہ نہیں ہوگی، یہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ We will stay inside، ہم گھر کے اندر ہی رہیں گے۔ It makes sense۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ ایک سب آرڈینیٹنگ یا ڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ اس کے آگے یہ دیکھیں، یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے کہ we will stay inside، اس کے بعد کولن استعمال کرنے کے بعد ہم نے ایک اور انڈیپینڈنٹ کلاز یوز کی ہے جو کہ ہے and read an interesting novel۔ So this is the best example of complex compound sentence۔ So let's not stop here، چلیں ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ مزید کلیئر ہو جائیں گے۔ ان کیس یو نیڈ اینی اسسٹنس اور سپورٹ، کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے کویسچن پوچھ لیجئے گا، I will answer۔ یہاں پہ ہے when I went to the store۔ when is subordinating conjunction، اور یہ والی کلاز بھی سب آرڈینیٹنگ یا ڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ ڈیپینڈنٹ جو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، خود اکیلی کسی کام کی نہیں۔ اس کو سب آرڈینیٹنگ یا ماتحت بھی کہتے ہیں۔ So when I went to the store, my parents wanted me to pick up some milk۔ اب یہ ڈیپینڈنٹ کلاز نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر یہ اکیلا بھی جملہ لکھا ہو تو ایک سینس کنوے ہوتی ہے کہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ میں کچھ دودھ خرید لوں، بٹ I did not have enough money۔ یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، I did not have enough money، پتہ چل رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے زیادہ۔ سو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دو انڈیپینڈنٹ کلازز کے ساتھ ایک ڈیپینڈنٹ یا سب آرڈینیٹنگ کلاز استعمال ہوئی، تو دس از کالڈ کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹنس۔ تو یہ ٹاپک جو تھا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میٹرک اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ایم سی کیوز میں اس طرح ان سے پوچھ لیا جاتا ہے، اور مختلف ایگزامس کے لیے جو ایم سی کیوز وغیرہ کرتے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں گرامر سے ریلیٹڈ کویسچنس، تو اٹ ول بی بینیفیشیل فار دیم ایز ویل۔ سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ لیٹ می نو یور ویوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔